yeah. I just hope you get the message. Dalni video di yan mo ya XML file tarigapa video wa size miliki jako YouTube po upload kana tarigen mo yan Alight Motion ko open ka nibo ang tawa iko sikti patenga ya 16.5 mo select kabo mo YouTube na di ya create project sikti patebun jamande YouTube na di yan number tamo YouTube po upload kana de wa size miliki ja edit kagapa rangko mo tawdi anga edit kaman gapang ni edit kaman gapa iya video donga tawdi anga iko YouTube po upload kana harienga mo size milie tawdi anga add kaha tawdi anga ya video ko stipatken ya ko ya video ko stipatken ya border china bagin ya border ya ko click kat po ini zaman dia on titi ya ni rekeng ya video ni rekeng dak po anga maiba color on gen yellow color ko ya yellow color ko ni zaman dia anga iko titi dalatna ya yellow color dak pa samo maiba gapa ko mo ya video ni samo jadi ya nongai no kun jam dia move and transform chile bem iko titi chonat po mo ya video ko ya ko titi chonat po ya chile bem na ya ko stepon jam di ko titi chonat nan mo ndake ini zaman de ya di ongai ha mo da ode ya ko duplicate tak po mo ya ko ndake duplicate tak po mo duplicate dakani jam dia khama bad ka video ya khama bad ka ya ko step bo ya khama bad ka ko mo ya khama bad ka ko step bo ya ko uni jam dia ko sakko dong pa ko step ya ko jam dia fill composition area iko step patay bu chok mo ya uni jam de ya ong aha mo da ode ya effect ko step po uni jam de add effect skang pana gusun blur effect ko ya blur ron man gen mo ya gusun blur ya effect ko add ka ching bo mo ya ko add ka ching bo skang pa ya gusun blur effect ko ini jam de standard sting mo ya standard sting ko add kan jam di ikuti khalak na nang jomo ya effect dengtang ko add ka ku baro add effect dao de ang ino effect isa ko search ka tinga mo namin iring po spling mangat kinangan asimang namo S T R R singbo S T R I E E S mo ya strip effect ko add ka bo mo entity yan jam di standard sting ko stepat po ini zaman dia ya ko stepat po daw effect at ka baga pa ko ini zaman dia count ko daw de increase ka bo mo baita 70 takirang don bo mo daw ya 10 san bo mo ya 10 ong pa ko daw de 70 takirang don bo mo 70 rang na donat na daw dia ngay 70.8 donata mo jam ya width ko click cuts ka bo ya width ko ba iko ba ya di ong again nakin mo 0.40 nakin jam di angle ya angle ko di 0 don bo mo naki 0 iko di 0 ong again ni jam ya pace ko stepat po nus kang po key on bo mo ya key ya kon bo ni jam di last chipakre ba bo naki ya video ni last chipakre ba bo ya video ni last chipakre ba bo man naki salba bo jam dia key ko stepat thai bo ya key ko jaman de sing bo ini ching na ya jachi chi ko ni ching na mo baitarang nanggen ini mai bana iko 0 ngapa ko daw dang iko yang second baita donga uni kri ketan donat tegen mo iko ba 28 donat ken 28 ba 30 rakirang donat tegen mo ya ki tik tako don nemang se iko increase ka adbo mo daw iko 28 takirangan donat tegen selak na 28.08 donat ken mo ni jaman de ya ko din nakisalat ya ni jaman de ya color diyan black ko select ka mo ya black yan ni jaman de ong aya hamo yan daw diang na simang na play ka image sukat ken yan machutay hamo un jaman de na simang shape ka tebo ang daw play ka na Ring here and out turns, yeah. I just hope you get the message. If you get a minute, call me back.
dial turns, yeah. I just hope you get the message. If you get a minute, call me back.